naman nata. Ah. Dun mo. Dun. Saan? Cake! Huwag yan. Cake! Tapos gano'n sa face mo, like you will eat it. Tops. Yan, ganda. Open your mouth. Yan, ganun. Open your eyes. Ano ka ba ate? Tatawa ka? Malaglag yung cake, ayusin mo. Kagat. Open your eyes! Big eyes! Like you're going to eat it. Yes, 6-7 baga. Talagang kailangan na ganito. Yes. Tapos, look here. Yan, ganun. Jesus! Napikit-pikit pa Jesus! Ay, Jesus! Happy birthday! Happy birthday, baby! One, Kadiri. 1, 2, 3. Baby, like this. Tama na. More pa, more. Dali, sama na kayo kay Tap. Masama na tayo kay Tap. Yun! Ay, ano? Ano? Tama na, dali. Si Tyra. Kayo tatlo dali. Happy birthday to you! Dati na rin yung happy birthday sa harap. Ano eh? Bing, dapat tinarik ko yun, no? Ha? Ay, yung ano po yung mood nung isa. Nagbabago. Baby, sit properly. Yun din nakikita yung iyong ano. Ayos na upo, anak. Ayos na upo ikaw. Diyan. Dali. Okay lang madumi lang. Nagsimula na naman eh. Mayos na ngayon. Isa ikaw naman yung may topak. Okay. Yung dalawa lang ba? Sige, yung dalawang. Yan. Kiss. Kiss mo na, kiss. Si Tyra. Ay, Tyra, wag nang umalan. Pinapatagal mo lalo, umayos ka na para tapos na. Dali na, dali na. Hold ang ayos. Ayaw pa nga ayusin. Chacharon? Galit na ang director. Chacharon, baby? Tara na. Ang ganda ng ilaw ng ano.